الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأكارم الطيبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فهي وصيته للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوه سبحانه وتعالى الذي أوجدكم وخلقكم وأمدكم وإليه المصير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيها الناس، إن الفرص في هذه الدنيا تفوت، وإن أجل هذا الإنسان موقوت، أعمارنا معدودة وأيامنا في هذه الدنيا محدودة وأنفاسنا محسوبة، وإن هذه الدنيا هي قائمة وترتكز على هذه الأيام التي تكون شاهدة على هذا الإنسان. يا ابن آدم، إذا مضى منك يوم مضى بعضك، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. ولذلك أحبتي الكرام، هذه الأيام تكون شاهدة على هذا الإنسان، إما أن يكون فيها كمن قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وإما أن تكون هذه الأيام شاهدة عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن هذا الإنسان، يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وكما قال الله تبارك وتعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى لنا
أروع الأمثلة في القرآن الكريم في بيان حقيقة الدنيا التي ينبغي أن يتصورها هذا الإنسان، أن يكون مدركا إدراكا حقيقيا لا ريب فيه أن هذه الدنيا ليست عدوة له في دينه، إنما هي تكون مركبا توصله إلى رضوان الله تعالى، كما قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن إذا غلب جانب الشهوة وركب مركب المعصية فحينئذ تكون النصوص الشرعية والآيات القرآنية التي ورد فيها ذم الدنيا إنما تكون في هذا الحال، كمن يغلب جمع المال على أداء الفرائض فيضيع صلاته ويضيع صيامه ويضيع زكاته ويأكل مال أخيه ويسرق جاره ويغش ويشهد الزور من أجل الدنيا. لا شك هنا تكون الدنيا بالنسبة له مذمومة في حقه، لأنه غلب جانب الشهوة والمعصية على طاعة الله تعالى وسلك مسلك الشيطان. ومن هنا أحبتي الكرام كان علينا لزاما أن نبادر بالأعمال، ولذلك فحوى هذه الخطبة بادروا بالأعمال. الإنسان لا يدري ما يعرض له، الإنسان لا يدري ماذا يحدث له، الخيط الممدود بينك وبين الله لا تدري متى ينقطع، الأنفاس محسوبة، الأيام معدودة، ما تدري متى تلقى الله، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك أحبتي الكرام قال الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلى فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفندا أو موتا معجزا، أم الدجال فشر منتظر، أم الساعة فالساعة أدهى وأمر. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ينتظر هذا الإنسان؟ ماذا ينتظر حتى يبادر، حتى يعالج نفسه وينظر إلى نفسه؟ ما الذي قدمت؟ كيف حالي مع الله؟ كيف حالي مع عباداتي؟ كيف حالي مع الناس؟ بادروا بالأعمال، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والعجب أنه لو كان ثمة في الدنيا تجارة رابحة يفر الناس إليها ويهرعون إليها، بل تجد الناس مكتظين حولها لأنهم يرون أنها تجارة رابحة، مع علمهم أنهم قد يخسرون، ولأجل ذلك يبذلون الصعاب ويأخذون بالأسباب ويبذلون جهدهم وينفقون أموالهم من أجل ما يرجون تحقيقه، مع علمهم أنهم قد يخسرون. إذا هذا في الدنيا فما ظنك بالتجارة مع الله التي الربح فيها مضاعف إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
والله يضاعف لمن يشاء. تجارة مع الله لا تخسر، تجارة مع الله لا تبور. ولذلك أحباب الكرام ينبغي على الإنسان أن يفهم، أن يبقى في نفس المكان، يبقى في نفس النقطة التي هو فيها، يضيع نفسه، عياله، أهله، كل يوم يمضي لا يقربنا من الله هو حسرة وندامة، لأن هذا القرب من الله قوة، القرب من الله أنس به، القرب من الله أبواب رحمات تتنزل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان وأن يشرح صدورنا للهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs, craignez Allah et sachez que les occasions s'échappent et que la terre de l'être humain est déterminée et sa présence dans ces bas mondes est limitée et que ces jours ils sont comptés, car certes l'au-delà c'est elle la demeure de la stabilité et la destination y sera soit au paradis soit en enfer. Certes ton bonheur et ton malheur à toi l'être humain ayyuhal insan se concentrent dans ce jour compté. Ainsi soit tu fais partie de ceux qui ont Allah tabaraka ta'ala leur dira demain: mangez et buvez en récompense de que vous avez avancé dans le jour passé. Ou bien Allah tabaraka ta'ala dira à l'égaré: malheur à moi pour mes manquements envers Allah. J'ai certes été parmi ceux qui s'est moqué. Certes notre Seigneur nous insiste l'empressement vers les bonnes actions avant que leur temps nous échappe. Il nous expose la plus chère de marchandises avec un prix très accessible lorsqu'Allah tabaraka ta'ala nous dit: et précipitez-vous au pardon de votre Seigneur et un jardin, le paradis large comme le ciel et la terre, préparé pour le pieux. Et comme Allah tabaraka ta'ala dit aussi sur le hadith: rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Fastabiqul khayrat. Telles sont les annonces divines dans les versets coraniques concernant la participation au commerce gagnant pour la demeure durable et le haut paradis. Il faut aussi savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Voyez-vous, si on lançait un concours de mondain au sein d'une société dans laquelle tu peux gagner comme tu peux perdre, ne voyez pas les gens se bousculer et afin de devancer ce qu'ils possèdent comme argent, qu'ils ont espoir de fructifier pour gagner, pour bénéficier, et qui ne sont pas sûrs d'être préservés de la perte de leur mise. Alors, quand, dans le même temps, les gens qui s'avancent pour ce concours annoncé par le Seigneur de l'univers sont très peu. Et cela ne dit qu'à la faiblesse de la certitude dans le cœur. Nasallahu al-hidayah. Certes, les gens se précipitent pour demander ces bas mondes, car ils savent qu'il ne s'obtient qu'en faisant les causes et surmontant les difficultés. Ils savent très bien, il faut qu'ils font l'effort. Il faut aussi qu'ils prennent les causes. Alors, quand il n'a pas demandé le paradis en fournissant les causes qui conduisent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a peur de ne pas arriver à bon port se met en route de bonheur, et celui qui se met en route de bonheur atteint l'endroit de sa sécurité. En vérité, la marchandise d'Allah est très chère, et certes la marchandise d'Allah c'est le paradis. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Serviteur d'Allah, toute personne qui œuvre aura certes une récompense, et toute personne négligente aura des regrets.
et toute chose dans cette vie a une fin. Et tout ce qui arrive est proche, et tout délai a un terme fixé. Or, tu as certes reçu, à toi le fils d'Adam, des capacités avec lesquelles tu peux faire dans ce bas monde pour ton âme des choses qui te profiteront dans ton au-delà. Mais, peu s'en faut que ces capacités te soient bientôt retirées, puisque tu ne puisses plus œuvrer à ce moment-là. Prends donc garde à repousser les bonnes œuvres toujours dans le futur. Prends garde à courir derrière les faux espoirs et les espérances trompeuses, mais profite plutôt du moment dans lequel tu te trouves afin d'œuvrer pour ton au-delà. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Shababaka qabla haramik. Ta santé avant ta maladie. Sahataka qabla saqamik. Et ta richesse avant ta pauvreté. Ghinaka qabla faqrik. Ton temps libre avant ton occupation. Faragaka qabla shughlik. Et ta vie avant ta mort. Hayataka qabla mautik. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne et nous encourage de prendre le bon chemin. Il faut ainsi s'empresser de faire maintenant les bonnes œuvres avant que quelque chose nous empêche. Et ces choses sont nombreuses, comme une pauvreté. Avant, tu avais de l'argent, maintenant, tu n'avais pas. Avant, tu étais sain, aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, tu peux se déplacer, tu peux marcher. Demain, tu ne sais pas. L'être humain, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura demain. Ta santé, est-ce qu'elle va rester comme elle est? Ta poche, elle va rester comme elle est? C'est Allah tabarak ta'ala qui le sait. Donc profite maintenant, avant que tu dis ah hasrata, oh malheur, tandem tu regrettes de ne pas donner fi sabilillah, de ne pas prier avec al-jama'a, le groupe musulman dans la mosquée. Tu regrettes, tu n'as pas gêné. Tu regrettes, tu n'as pas donné l'aumône. Tu regrettes, tu n'as pas fait les bonnes actions. Il faut, mes chers frères et sœurs, prendre le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le professeur de ce monde, alayhi salatu wa salam. Mes chers frères et sœurs, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وعنايته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا هذا الوباء حتى نعود إلى مساجدنا آمنين مطمئنين، وأن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا وأن يجمع فرقتنا. اللهم يا حي يا قيوم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا رب من نقصد وأنت المقصود، يا رب من ندعو وأنت صاحب الكرم والجود. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، فرج همنا واقض حوائجنا واكشف كربنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت ما قلت، فإن كان من صواب فمن الله وحده، وإن كان من سبق لسان أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وقوموا إلى صلاتكم يرعاكم الله. إن شاء الله الأسبوع الجاي باش يكون فما زوز خطب، لأن الناس جالسة في الشارع والناس جالسة في الأرض المجاورة، وممكن تصب المطر ما عادش يمكن يصلوا، ولذلك سيكون لنا جمعتين. الجمعة الأولى 1:15 إن شاء الله، والجمعة الثانية الساعة الثانية يعني 14h. Donc je disais, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, parce que dans cette situation avec le Covid-19, il y aura 2 prières de Jumu'ah. Ça on le fait dans l'Europe. C'est l'avis de majorité de savants, puisque la situation actuelle. Donc il y aura la première Jumu'ah 13h13.
Et le deuxième, Inch'Allah, à 14h. Pour qu'on puisse tous prier. Pour ne pas interdire aux gens. Wallahi, ça fait mal au cœur. Quelqu'un, il veut prier, et tu lui dis non. C'est pas nous, on veut dire non. Il vaut mieux dire non, mieux qu'il ferme la mosquée. C'est pour ça. Vous croyez que nous, quand on dit non, on est content? Jamais. Nous, on pleure. On est triste. C'est pour ça on a mis cette solution. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, des gens viennent 13h13 et les autres, Inch'Allah, à 14h. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.